Ay, gagi. Yan. Ganda ng bakla ito. Bablag natin yan. Oh! Hula! Hula! Bagsak lang. Muusog niya. Ha? Muusog niya. Naayos niya sa'yo. Tanggalin pa. Kanina pa ba sila dito? Oo. Ah, sabi. Ano yun? Putik yung bubuyog. Aroy, aroy. Masarap yatang likod mo eh. Aray. Adobo kasi, tinira mo eh. Sakit! Nagat? Oo. Ito sa bubuyog yan. Napagdagan ko. Tinirakan mo yatang adobo mo eh. Natira pa siguro na tos. Oh! Umatake, gutom mga tayo bubuyog eh. Yung adobo ah. Opa! Yan na, wag mo na patayin. Magdirahin. Baba lahat to siguro. Ha? Sa baba o sa taas? Kulang ba yung sa taas? Additional lang to. Huwag mo na itayo. Ha? Huwag mo na itayo. Pa-slide natin. Shit na. Kaya pala inaangat ko. Wala lang sa'yo. Lapit. Kaya may tayo. Bigatan pala yung matayo eh. O, ganun lang. O, slide mo dyan, o. O, bagsak mo. Ay, pahirapan mo. Sabi ko, wag ka. Tayo ko ng tayo. Pero nabay ko parang napapwersa yung baliwa ko. Tayo wala pala. Akala ko nag-exercise ka eh. Eh, tayo. Hirap lagi. O, yun o. Kapit na tang. Wait lang. Bagsak mo. Una, Mer. Soko. Ni mo sa Alex. Ni mo eh. Yoru, Te. Po. yoru. Na, ni mo. Yay mo ya, sa kamo mo. Niya la sala Pe. Leka. Pes mo e. Pes melet. Pes 100 euro. Yoru. Pes 100 euro. Pes 100 euro. Baba. Ni mo eh. Galing oh. Kahit na matanda siya. Ano rin? Eh, yam pension. Ah, pensyon. Pension, ah. Retire. Hi, hi. Ano mo, chefe siya rin? Chefe. O driver lang. Super. Chefe lang. Super. Delivery, super, te. Och noi pas nuk det pensioni. Oh, okay, Och okay. pensioni ordet. Akupa. Pabrika. Pensyon. Yo, pensyon, pabrika. Government. Pensioni ordet kum. Nuk det. Yo, pa. Nej man. Det gäller så. Alltså är far. Ah.
Soviet, sir. Soviet. Soviet. Just a nom. Just tanan. Pensyon, Mir. La pensione c'è milione. Si doon. Pak. Bugla, bugla. Panay coś wykom kimoni, kiedy robi ci odpady te. Kemaru. Ska problem. Hi. Bar. Ciao, ciao. Mga Candy. Alright. Alright. Ciao, Choco. Kapot.